Uy, ang sagali, ara. hanggang 25,000 pesos. Pwede rin kayo Oh, napagay sila. ng repayment date na swak Dili. na swak sa Oy, schedule siga. ninyo kung kailan yung dating ng pera ninyo. At pwede niyong bayaran ang hiniram nyo from 15 days up to 61 days. Kanta, Jin. Oh, microphone day. Ari, microphone. Yata yung microphone na eh. Uy, kag! Pero nga picture na. Bing, ari, microphone. Hello, hello. Siga. Ang ako sa pagsiga ng electric pan. Ang electric pan. Dali na, day. Pag ginera, dago kay dila lumot. Wala ako, litag ko. Litag ko, no? Okay. Alam. Cute kay ko. Ay, galingoy. Unsa man yoy? Na mo toy mga Pasiga. dara-dara. Asay mo nga? Ay, galiting. Okay. Sibo gali mo. Ano dalihan ka na, oh. Oh, di Mo na ako. 1, 2, 3, smile. Okay, happy birthday. Okay, kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, blow the candle. Mabutan tatang naghatag. God help us will. Ah, Mari na ba? Ari na na. Yata yun. Pa-picture na dito.